जय श्री जगन्नाथ। आश्विन नवरात्र अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। काली आपणक सहित नवरात्र पूर्व प्रस्तुतिर वीडियो आम शेयर करूँ। आज पूजा शेयर करूँ। राति 3टारू काम आरंभ हो जाइथिला। जेतेबेले काम चली से समय आम अल्प किछि छोट छोट क्लिप शूट करूँ आपणक पई। ये सब जिनस सजड़ा होकी रही पूजा पूर्वरु। घर प्रथमे पोछा जाइए, ठाकुर घर पोछा जीवा परे तापर बासन सब पूर्व दिनरू मजा होकी रहीतिला। एठी आमे किछि टाइल्स रो पीस रखीछु काहेकि ना मुरुज टाइल्स उपरे आमे पकेइले ता तळको रंग रहिबो नाही। तो आमे ठाकुर घरर पूरा दृश्य आपन को देखैछु जोठी मां विराजमान करछंती। पछपटे पिपिली रो चांदुआ, हमर ओडिसा रे पिपिली चांदुआ केते प्रिय समस्तंकर आपन जानिचंती। मां को पूजा पई दुईटी लाल रंगर तोरण, ये हेउछि अग्निकोण रे जळिबा पई दीपटिए। भोग थालियारी सब फल कटा हेकी रहि जाइछि। ये झुरा फूल दुब एठी माटी अछि ज लागिबा पई। ज लागिबा पई ये सरा को सुंदर भाबरे सिंदूर देकी हम सजै दिछु। आ ज कुटी देखंतु आमे छु मझिरे गुटी ज पड़ी जाइतला, आमे से ज को मध्ये उठी दिछु। मझिरे ज रखिबे नाही। मझिरे पंचशस्यरु अल्प किछि शस्य सेठी भी ज रहिबो नाही। वर्तमान देखंतु आमे पंचशस्य को भी आमे गोटे साइड रे आमे पकाउछु, गोटे कड़रे माने जो रहिछि सरा रहिछि बड़ सरा, से सरार कड़े करे आमे एमती पकाउछु। आ मझिरे आमे किछि शस्य चारि गोटी शस्य आमे मझिरे देइ देबा, जहा कि एते शीघ्र अंकुरित होंती नाही। आ जदि भी अंकुरित हेबे सिए कलश को उल्टेइबे नाही एवं कलश को टिके आपण बसेबा समय माटी रे टिके भलो भाबे दाबिकी गोल गोल करी बुलेकी बसई देबे, जहा द्वारा कलश आ पड़िबार संभावना रहिबो नाही। जेतेबेले ज ऊपर कलश बसईबे ज अंकुरित हेबा समय कलश उल्टी पड़िबे, तळु तो माटी छाडी जीवो ना। जेतेबेले अंकुरित हेबे तो सेतेबेले धीरे धीरे से कलश को बंका करी देबे, हली जीवो कलश, नचेत पूरा उल्टी की पड़ी जीवो। तेणु एतिकी जिनस हमको ध्यान रखिबार अछि कि ज को हमको सरार साइड रे माने जो आपनकर छरार जो चतुर्पार्श्व रहिला माने गोलाकार रहिला सेही भली भाबरे आपनको रखिबार अछि। ज एठी देखंतु स्वस्तिक केउ भली भाबरे अंकन करा जाईछि। पूर्वरु हम आपनको कहिछु स्वस्तिक कि भली भाबरे अंकन करा जाय। कलशर जल भितरे आपण रत्न रखिबे। जदि आपनको पाखरे रत्नर अभाव रहुछि ताहले आपण सुवर्ण पकेइ परिबे। सुवर्ण पकेइ कि आपण कलश बसैबे। देवींकर मुख सबु बेले पूजा पाई थांती। नवरात्र दिन गंगा पानी रे भलो भाबरे देवींकर मुख को पोछा पोछी करी कलश बा घटरे जो नडिया रहिबो से नडिया रे आमे बांधी देइ थाउ। जेतेबेले आमे पूजा करिथिलु मांकर मुख स्थापना होई नथिले, अर्थात घटरे नडिया स्थापना होई नथिले, से समय आमे आपन किछि शूट करके देखि दिजु। एठी अक्षतरे हळदी गोळा जायकी रहिछि, आमे आचमन करबा पई बसिजु। पूजा आरंभ हेबा पूर्व प्रथमे आचमन करा जिवो, तापरे देवींकर सब जिंस सजाड़ी की जो जगह रे जोठी जो देवी बसिबे, एठी अष्टादश मातृगणक पई गोटी घट, पंचदेवतांक पई गोटी कलश एवं देवींकर नारे गोटी घट। देवींक घट वर्तमान अपन दर्शन करछंती, ये होचंती देवी दुर्गांकर घट एवं मांकर जो विग्रह अछंती से बसचंती मध्य भाग रे बा मझी भाग रे बसचंती। अखंड दीप जालिबा समय आपण टाइल्स गोटे रखी ता ऊपर दीप रखी परिबे, जहा द्वारा आपनकर घरर टाइल्स गरम हेबो नाही, फाटिबार संभावना रहिबो नाही। मांकर स्नान करिबा समय मांकर दर्शन करांतु नाही, एमिति गोटे कमेंट थिला जने लिखिथिले। सेति पई आमे मांकर केवल पाद दर्शन करै दिछु। मां कोनोसी साधारण नारी नुहंती। आशा करछु आपनक प्रश्नर उत्तर आपण पाई सारथिबे। ये होछि अग्निकोण। अग्निकोण कोणरे प्रथमे प्रदीप प्रज्वलित करी दीप जळैकी तापरे आमे पूजा सब बेले आरंभ करिथाउ एवं नवरात्र रे विशेष भाबरे आपनको दर्शन करि दिछु। विशेष दिन मानक दर्शन करि दिथाउ। धूप दीप कर्पूर बजाररु जेते धूप किनिके आनले भी झुणा एवं नडिया कतार जो धूप सी हमर सबठार अधिक प्रिय। ये सब केवल धूपकाठी भलिया केवल जळिकी रुहे। एठी बेलपत्र पूजा रे मांकर प्रिय, अपराजिता फूल
ହଁ ଏଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯାହାକି ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତ କହିଲେ ଯାହା କ୍ଷତ ହୋଇନଥିବ, ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ, ହଳଦୀରେ ଗୋଳା ଯାଇଛି। ଏଠି କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା। ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳିବ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ। ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ନଚେତ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ସେଠି ଜଳିବ। ଧୂପ ଦୀପ ଜଳିଲେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ସଂକଳ୍ପ ପରେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଳସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ବେଲପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭା ଇତ୍ୟାଦି ପତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ କଳସରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଁଳା ପତ୍ର, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କୁଶରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ କଳସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଘଟ ସ୍ତଂ ସ୍ତାଂ ସ୍ଥିରୋ ଭବ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଳସ ବା ଘଟକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥିର କରିବା କୌଣସି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ହଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଦେବା, କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ଫୁଲ ଆଣିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଭୟ ଲାଗେ ନା ଆମେ ଘଟ ସ୍ଥିର କରିଛେ, ଯଦି ହଲିଯିବେ ତାହେଲେ ବିସର୍ଜିତ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିପାରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ। ତ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଦିନର ମାନେ 9 ଦିନର ବ୍ରତ, ତେଣୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲୁ। ଗୁଆ ରଖିଦେଇଛୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟା ପାନରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ସଂକଳ୍ପର ଗୁଆ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଏହା ଏକ ଶାଢ଼ୀ ସଦୃଶ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ପରେ ନବରାତ୍ର ପରେ କେବେ ଦେଖେଇଦେବୁ କି କେମିତି ଆମେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ। ବିଶେଷ କିଛି ଆମେ ଯେମିତିକି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ଆଣିବା ସେମିତି କିଛି ଆମେ କରିପାରିନୁ। ନ କରିପାରିବାର କାରଣ ଆମକୁ ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଥାଏ। କେବଳ ସିଧା କପଡ଼ା କାଟିକି ଆଣିକି ସେଇ କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣଙ୍କର ଆଳତି କରିବା, ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ, ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ବେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟା 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଏବଂ ଘଟ କଳସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛୁ ଏବଂ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ, ଅଁଳା, ବେଲ ଏସବୁ ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ସବୁ ରହିଥିଲା। ଝୁରା ଫୁଲରେ ଆମେ ମାଳ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଖାସ୍ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକ ଫୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରିନଥାଉ। ଗୋଟା ଫୁଲ ଝୁରା ଫୁଲ ଦେଇଥାଉ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରଖିଛୁ ଶମୀ ପତ୍ର, ଅଁଳା ପତ୍ର, ଦୟଣା, ଦୁର୍ଲଭା, ତୁଳସୀ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲହାର ତିଆରି କରିକି ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛୁ। ଯାହା ସବୁ ଫୁଲ ଆମେ ଗଛ ଘରେ ଲଗେଇଛୁ ସେଇ ସବୁ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଧିକ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଫୁଟିଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏମାନେ ଫୁଟିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। 18 ଜଣ ଦେବୀ, 18 ମୁଠା ଚାଉଳ, 18 ଗୋଟି ଗୁଆ, 18 ଗୋଟି ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ପକେଇକି ଆମେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରିଥାଉ। ବିଧି ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପରେ କଥା କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଥକି ଯାଇଛୁ ବହୁତ, ଆଉ ବହୁତ ନିଦ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ
कहूचु वीडियो रे आपन को जहाँ देखा जाउछ हमको सेती जिंस आमे आपन को देखि कहि दउछु किछि प्रश्न पढ़ी की उत्तर देबा कि आउ किछि कहिबा अवस्था रे आमे नहु खाली आपन को एमती देखि दिजु कि हां एमती पूजा करा जाइथिला आपन माने अपेक्षा भी करि थांती सेति पई आम घरे श्री शालग्राम अछंती तांको तो महिला माने स्पर्श करिवे नाही तेनु मो स्वामी प्रतिदिन श्री शालग्रामंगर सेवा करंती पूजा करंती तो मां को पूजा करि सारिबा परे मां को भोग अर्पण करि सारिबा परे आमे ठाकुर घर को भलो भाबरे पोछा पोछि कर देइथिलु पोछा पोछि कर देला परे परिष्कार हो जाइथिला तापरे श्री शालग्रामंकर अभिषेक पूजा इत्यादि आरंभ हला भगवान श्री हरि विष्णु हमर इष्टंकर पूजा सर्वप्रथमे करा जाय थाए वर्तमान श्री शालग्रामंकर अभिषेक परे हमकु चरणामृत प्राप्त हो गले मांकर पूजा समाप्त हो सारी तो पूजा कर सारिबा परे आमे चरणामृत पाइकी तापरे मांकर प्रसाद पाइबु तापरे आमे जेमि नवरात्रर जहाँ सब नियम रही से नियम को आमे पालन करिकि सेही अनुसार खाद्य ग्रहण करि परिबु नवरात्र व्रत रे कोन खांदी नाही से विषय आमे गोटे वीडियो पूर्व शेयर करथिलु जदि आपन को से वीडियो दरकार तले आपन सर्च करनेबे नचेत हमको लिखिबे आमे आपन को लिंक देबा पई चेष्टा करिवु वर्तमान श्री शालग्रामंगर दर्शन टिके आमे आपन को पाखरु करै दैछु धला रंगर फूल रे बहुत सुंदर देखा जाउचंती कपड़ा रंग हळदिया धला संग को हळदिया बहुत सुंदर मानुची प्रथम एठी गुरुदेवंकर आरती करा जाईची झुणा एवं नडिया कथा ए दुइटर बासना बहुत भल लागे हमको एवं देवादेवी को मध्य अत्यंत प्रिय किना धूप खाली बहुत धुआं हेउची किंतु ता भितरे बासना किछि नाही माने झुणार बासना नाही गोटे माने अद्भुत प्रकार बासना होउची एमिति भी हेइ पारे आपन को भल लागुतिबो किंतु हमको से बासना ही भल लागुनी हमको एई माने पुराना खालिया जिंस ही भल लागुची प्रतिदिन ठाकुर पूजा करबा समय रे भोर 4 ରୁ 4:30 भितरे आमे चेष्टा करिथाउ हमरो जप संपन्न करबा पई जप न करिकि खाद्य ग्रहण करा जाय नाही सेति पई आमे जप बहुत शीघ्र कर देथाउ किंतु एमिति किछि खास दिन रे पूजा दिन रे जप करबा को विलंब हो जाय तो ठीक सेमिति हमरो विलंब होइथिला मांकर घट स्थापना अखंड दीप स्थापना ए सब किछि अमृत बेला रे ठीक समय रे हेबा उचित ठीक समय हेले भल शुभ फल हमको प्राप्त हेबो सेति पई मांकर पूजा हम प्रथम करिथिलु तापरे आमे हमरो इष्टंकर पूजा करिथिलु गुरुंकर पूजा एवं इष्टंकर पूजा गुरुंको तो आमे केवल पुष्पांजलि अर्पण करिकि मांकर पूजा करथिलु तापरे साज सजा थाए फोटो पुछिबा थाए तो से सब काम आमे परे करिथिलु इष्टंकर पूजा करिथिलु तापरे समस्त देवादेवींकर एका संगरे आरती करथिलु एवं नैवेद्य अर्पण करिथिलु एमिति 9 दिन पर्यंत मांकर पूजा चलिबो घरे एवं दशरा दिन मां अपराजिता रूप रे पूजा पाई थांती अपराजिता वृक्षों को आमे पूजा करिथाउ दशरा दिन सोमनाथ व्रत उद्यापना एवं सुदशा व्रत मध्य पडुची पूर्वरु आपन सहित हम वीडियो शेयर करि छरिछु तेनु से दिनटी टिके अधिक काम रहिबो अधिक पूजा रहिबो एवं बहुत खुशी भी लागिबो कि आमे गोटिए दिन रे एते देवा देवींकर पूजा करि पारले महादेवंकर मांकर एवं मां लक्ष्मीकर झुणा धुआं रे ठाकुर घर केमती भरी जाई आपन देखंतु पूजा करबा समय हम आपन देखि दिछु बहुत धुआं पूरा ऊपर रही किंतु ये सब धुआं द्वारा घर कला पड़े बोली बहुत लोग कहती घर कला पड़ू किंतु से जो सुगंध रे नकारात्मक शक्ति घर चली जिबे दूर को नकारात्मक शक्ति घरे रही ही पारिबे नाही नवरात्र 9 दिन मांकर स्तुति अष्टकम ए सब पढ़िबा पई हमकु बहुत प्रिय आपण माने मध्य चेष्टा करिवे अति कम रे 5 मिनिट समय देकी मां को पाखरे किछि ना किछि पढ़िबा पई नवरात्र पूजा रे मांकर स्तुति अष्टकम एवं दुर्गा सप्तशती मध्य हम पाठ करथाउ दुर्गा सप्तशती रु आमे केवल अर्थ ही पढ़िथाउ राति 3टारू मांकर पूजा पई प्रस्तुति चलीथिला सेति पई थका लागुची और निद भी लागुची ता भीतर आमे केवल आपण मानक मन रखिबा पई पदे अधे आपन सहित कथा हेजु जदि माने निदरे किछि भूल रे कहि देइथिबु हमकु जणा पडुनी सुनिबा पई भी समय नाही ताले क्षमा करिवे रहूचु जय श्री जगन्नाथ।